La! Hala na tubig! Ayoko! Title nga pala ng game, Exit 8. So, diretso kasi siya. So, diretso na natin to. Simulan na natin, pre. 3, 2, 1, baby. Game. Ayun yung simula kasi agad siya eh. Yan o, may naglalakad agad oh. Anong ginagawa mo man? Uy, right click yung no, sprint. Uy, kalbo. Sorry. Ano to? Keep left. Lalakad-lakad lang to, pre. Siya ulit. Ayun na, na-loop to ah. Uy, kalbo. Man, pigilan kita. Huwag na, di ka na mahal nun, man. Di ka na mahal nun, man. Tama na. Moonwalk, si galing ah. Napaulit-ulit na tayo, pre ah. May mga guide siya, pre oh. Don't overlook any anomalies. Loh! If you find anomalies, turn back immediately. If you don't find anomalies, do not turn back. Gusto ko pang paglaban eh. Araw ka. Yo. Ayo. Ya. Igawa ya. Aysa. Ayun na naman kalbo, pre. Paul ulit, pre ba? Sabi, don't turn back eh. Don't turn. Ay. Ako na naman hinahamon, man. Eto, man. Security purpose. Eto. Comfort room. Yan. Nice one. Lagi, galing ko. Pasundan tong kalbo, pre. Wait. Sundan natin yung kalbo, be. Uy! Sino ka-chat mo, man? Nga. Ay, nanonood ka, no? Ay, paldo! Panood ako, man. Wala ang kalbo. Loh! Lagi, teleportation. Check ko nga, baka mag-scatter na naman daw ba? Ulit tayo, pre. Lala naman na ito, ah. Or game ba to? Or comedy? Ayan, mabilis siya! Tignan nyo, ang bilis niya, oh! Ano yan? Bakit ka sa akin na malapit? Anong problema mo? Nawala. Ay, makiki-hotspot siya. Wait lang, baka bigla yung tumalon sa akin ba? Ayoko. Ay! Bakit sisirado ba? Ulit! Okay, wag tayo magpadala sa mga demonyo, guys. Uy! Walang ganyan, pre, oh! Ano to? Boss, ano yan, boss, oh? Balik ba? Wait, what? Anong level na to? Level 39? Bakit lumaki siya? Laki niya, pre! Ya. Gagi, 6-footer. La! Hala na tubig! Ayoko! Ano yan? Go, okay. Ma! Brown out, ma! Ya, brown out, ya! Yo, hindi man ito. Ay, copy paste. Ay, put! Nagulat ako. Nagulat ako, kala ko may lang tao eh. Ano naulit? Bakit naulit, pre? Tumitingin siya, pre. Pre, ano to, pre? Pre, tumitingin siya, oh. Balik, no? Yan, oh, tumitingin siya, oh. Crush niya ako, oh. Balik. Sige. Makikinig na ako sa inyo, guys. Uy, dalawa lang, pre. Yung pinto. Dalawa lang pinto. Oh, tignan mo, tatlo yan, eh. Balik. Parang investigador ako na ito, ah. Okay, normal person lang siya. Tatlong door. Gets you to holiday. This is £60 per person. Tama. Uy, may nakasilip, pre. Balik tayo, pre. Man. Ba't nyo nalalaman na back si Zero? Ito ba? Ito. Okay, ah. Nagigets ko na. Uy, baliktad, pre, oh. Baliktad, oh. Balik tayo, man. Balik. Yun, 2 na tayo. Diba? Galing ko. Yun, tama, pre, oh. Minsan kasi makinig tayo sa mga powers natin. Okay, 3. Tama. Walang pinagbago yan. Asan ang mali doon? Asan ba ako nagkamali? Ginawa ko naman lahat, ah.
Ay, sorry. Hello, i-try na natin to, be. Ilaw, 3. Guys, eto na yun, guys. Tatapusin ko na to, man. Guys, eto, guys. Balik tayo, pre. Balik. Okay, 3 na, guys. Okay, diretso na to. Tama, guys. Tama. Di ako magkamali. Ito, 4. Nice one! Wow, na ay nasunog. Wow. Nice one! Okay, patapos na, guys. Ito na, pre. Tama. Dito yung sign, exit, tama. Yun! Huli! Ay na, bakit andyan yung doorknob, pre? Kupal! Baka bagong meta yan, guys. Okay, bagong meta yan, man. Nasabi ko sa inyo. Okay, 6 na, pre. Nice one. Dalawa na lang. Huli! Kalbo! Ayan, guys. Mali yan, guys. Hindi yan ganyan kanina, man. Okay, balik tayo, pre. Uy! Isa na lang, man. Ganyan dapat yung mukha. Yan. Isa na lang, guys. Okay, 3, 2, 1 na nanalo. Move on, guys. Okay, diretso tayo, pre. Salamat sa nagboto. Nice one. Okay. Diretso na tayo, pre, ha. Diretso to, ha. Guys, nasa sa inyo to, ha. Move on daw, eh. Yun! Tama, move on. Tama talaga mag-move on sa isang tao, guys. Yan. Nasa langit na ba ako? Yun na yun. Thank you for using the underground passageway. We apologize for any inconvenience this may cause you. There are 16 of anomalies that you have not been found. We appreciate your understanding and cooperation. Mali! Gala! Animal, mani na game niya, eh. Oy, diretso naman. Tama naman to, guys. Basta yung una, guys. Tama yan. Unsa naman yun? Mali! Oy, diretso tayo, pre. Wala namang kakaiba, eh. Okay, tama, guys. Okay. Tama. Guys, so, turn back daw, guys. Turn back. Balik tayo, pre. Gagi, wala yung ganun kanina. Mahabol. Kupal! Ha? Shit, yung ginagame niya ba? Doon yung tinampay, akin na lang, eh. Ayoko. Drop. Break. This one. Ba't sumusunod to? Lala! Gagi! Kaya nakita ng poster, ba? Sumusunod, bre. Ano mo? Uy! Ey! Nananawagan ako sa naggumawa ng game na to. Kupal ka, boss. Check natin si Kalbo. Uy! Okay, balik tayo, guys. Yan. Balik tayo pag mga ganyan, guys. Balik. Ay, hagdanan na naman to. Guys, hagdanan, no? Literal, balik tayo, pre. Yan, ito na tayo, ha. Guys, huwag yung dagdagan yung problema ko, ha. Gigigil ako sa inyo, eh. Sige, tama yung ilaw na size. Tama yan, ha. Mga galaw ka. Oy, huli. Gumagalaw, oh. Ano to? Bakit? Sino engineer nito? Huli engineer nito, pre. Oy! Huli! Walang ganyan yan, man. Ano ako, bobo, ha? CCTV, tama. Uy! Hindi ka nakasmile, par! Par, hindi ka nakasmile!
Uli! Ikaw. Ano yun? Bug? Hindi yan nakasmile parang. Okay, may cellphone yan na hawak. Ano to? Bakit pa ulit-ulit? Meron pa. Kailangan natin maubos to. There are 4 na lang 4 of anomalies that have been found. Shit man kawin. So, mangyari nito. So, pahirap ng pahirap siya. Kuya, pagmakitaan yung tawanan. Pamenday, paulit-ulit. Pagmakitaan mo yung tawanan nyo. Nakapagod makikita ng mukha na to. Paulit-ulit case ba? Mas mahirap na to no? Grabe, hindi siya halata na anomaly guys. Ang hirap nito, gagi. Paano kaya to? Oo nga paano kaya? No? Wait lang ya. Natural lang to? Invisible Hindi halata guys, hirap. Ang hirap naman. Balik na tayo Nahanap kita. Yeah. Wala na guys. Thank you for using our underground passage with... Yeah. Nice one. Nag-log yung camera. Tap-tap tayo guys. Tapos na yung game.